Yo, boys and girls, welcome back to my channel, Abhi Cruise. So, guys, today is day 2 challenging 1 crore time saying G wagon. So, let's go. G wagon 363 where I stopped. Now I'm starting on G 364. So let's go G1 364, G1 365, G1 366, G1 367, G1 368, G1 369, G1 370, G1 371, G1 372, G1 373, G1 374, G1 375, G1 376, G1 378, G1 379, G1 380, G1 381, G1 382, G1 383, G1 384, G1 385, G1 386, G1 389, G1 390, G1 391, G1 392, G1 394, G1 395, G1 396, G1 397, G1 398, G1 399, G1 300, 400. Let's go. G1 300, 401, G1 401, G1 402, G1 402, G1 403, G1 404, G1 405, G1 406, G1 407, G1 408, G1 409, G1 410, GM 411, GM 412, GM 430, GM 445, GM 446, GM 448, GM 449, GM 450, GM 451, GM 452, GM 453, GM 454, GM 455, GM 456, GM 457, GM 450, GM 459, GM 460, GM 461, GM 462, GM 463, GM 464, GM 465, GM 466, GM 467, GM 468, GM 469, GM 470, GM 471, GM 472, GM 473, GM 474, GM 475, GM 476, GM 477, GM 478, GM 479, GM 480, GM 481, GM 482, GM 483, GM 484, GM 485, GM 486, GM 487, GM 480, GM 490, GM 491, GM 492, GM 493, GM 494, GM 495, GM 496, GM 498, GM 500. GM 501, GM 502, GM 503, GM 504, GM 505, GM 506, GM 507, GM 508, GM 509, GM 510, GM 511, GM 512, GM 530, GM 540, GM 550, GM 560, GM 570, GM 580, GM 590, GM 520, GM 521, GM 522, GM 523, GM 524, GM 525,
526, 527, 528, 529, 530, 540, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 550, 551, 552, 530, 540, 550, 560, 51, 502, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 535, 536, 537, 538, 538, 539, 530, 39, 539, 500, 39, 539. Wait guys, taking it back. G-Wagon. $36. आपकी ईमेल पर भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस जरूर आते होंगे, जैसे कि ओटीपीज या और कुछ। तो कहीं आपका जीमेल अकाउंट हैक तो नहीं, ऐसे चेक करें। अपने फोन में क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है जीमेल। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीमेल, इस पर टैप करना है। अब यहाँ से 3 डॉट पर टैप करना है, स्क्रॉल अप करना है और डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। जब आप जूम इन करेंगे तो यहाँ ऊपर कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा सी ऑल सेटिंग्स, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आई मैप, इस पर टैप करना है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके मेल्स के